आखिरी सलाम लौलाना छेड़े जाई सोनार मदीना छेड़े जाई सोनार मदीना आखिरी सलाम लौलाना छेड़े जाई सोनार मदीना प्राण भरे देखे ना আর যে দেখা হবে না ও গো দয়াল নানা জান ও গো সরওয়ারে মদিনা তোমার হোসেন হয়েছে ওই যে কারবালাই রওয়ানা भाईजान इमाम हासान छिलेन आमार जानेर जान भाईजान इमाम हासान छिलेन आमार जानेर जान से तो चले गिয়েছে आकार भालो लगे ना ओ गो दयाल नाना जान ओ गो सरवारे मदीना तोमार হোসেন হয়েছে ওই যে কারবালাই রওয়ানা सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिन इस्लामेर खातिरे बातिल मिटाई बरतरे सुभान अल्लाह दिन इस्लामेर खातिरे बातिल मिटाई बरतरे খোদার রাহে কাটাবো করেছি আমি এ সাধনা রক্ষা করিব ঈমান ছেড়ে দেব না যে কোরআন রক্ষা করিব ঈমান ছেড়ে দেব না যে কোরআন नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नासिफ अहमद किबला नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह ओ गो दयाल नाना जान ओ गो सरवारे मदीना তোমার হোসেন হয়েছে ওই যে কারবালাই রওয়ানা রক্ষা করিব ঈমান ছেড়ে দেব না যে কোরআন শেষ বিন্দু রক্ত দিব করেছি আমি সাধনা ও গো দয়াল নানা জান ও গো সরওয়ারে মদিনা তোমার হোসেন হয়েছে ওই যে কারবালাই রওয়ানা যাই হোক আপনাদের সামনে জীবনী বক্তা হযরত আল্লামা মাওলানা নাজিব আহমেদ রেজভী সাহেব হাজির হয়ে গেছেন। এবার আপনারা যেরকম সুর, যেরকম তাল, যেরকম নাচ শুনবেন ইনশাআল্লাহ শোনা হবে।